салому дуруди бепоён ба кулли ҳаводорони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Тасмим гирифтем аз беҳтарин хабарҳои ҷаҳонӣ шуморо ошно созем. Сар мекунем. бозиҳои ҷоми Осиё ба ҳангомаҳои худ идома медиҳад. дирӯз бозиҳои дигари марҳилаи яккашниҳоии ҷоми Осиё 2023 сурат гирифт ки яке аз рақобатҳои шабеҳи финал ин бархурди Кореяи Ҷанубӣ бо Арабистони Саудӣ буд. шогирдони Манчини мехостанд бо услуби автобус натиҷаи бозиро ки 1-0 буд бар нафи худ нигоҳ доранд, аммо Сон Хинмин ва дигар ҳамтоҳояш тамоми нерӯи худро сарф карданд то ҳисобро баробар созанд. билохира довари узбек ҳарчанд 10 дақиқаи дигар арабҳоро дар назди дарвоза барои девори чинӣ сохтан маҷбур кард, аммо кореягиҳо ҳисобро баробар карданд. дар ниҳоят кор то силсила зарбаҳои пеналти рафту дарвозабони дар ин дидор қаҳрамони арабҳо аз уҳдаи баргардонидани ягон зарбаи ҳариф набаромад. бар замми ин дарвозабони кореягиҳо 2 зарбаи бозингарони саудиро бартараф кард ва Манчини ҳанӯз пеш аз анҷоми маросими ба қавле пеналтизанак қабл аз иҷрои зарбаи Хванг Чихан майдонро тарк кард. ана ҳамин бармаҳал аз майдон ба сифати ғазаб берун шудани Манчини ҳоло баҳсҳои калонеро дар фазои футболи арабӣ ба миён овардааст. пойгоҳи хабарии La Gazzetta dello Sport менависад, дар нишасти матбуотӣ сармураббии итолиёвӣ худро чунин сафед кард: узр мехоҳам, намехостам касеро беэҳтиромӣ кунам. ман ҳис кардам ки кори мо тамом шуд. ман мехоҳам ба бозингарони худ барои корҳое ки дар ин бозӣ карданд ташаккур бигӯям. ман шодам ва ҳамзамон хеле ғамгинам. хушо барои он ки мо хеле беҳтар шудем. мо 1 моҳ якҷоя кор кардем ва ин хеле муҳим аст, гуфт Манчини. ҷавоби таассуфовари итолиёвӣ дар ҳоле сар зад ки президенти Федератсияи футболи Арабистони Саудӣ баъди ин амали Манчини дарҳол дар саҳифаи иҷтимоии худ навишт ки баромадани барвақти Манчини аз майдон ғайриқобили қабул аст, гуфтааст Ёсир Ал-Мешал. ба ҳар ҳол ӯ дар утоқи либоспӯшӣ бо бозингарон суҳбат карда ва онҳо барои он чизе ки кардаанд изҳори миннатдорӣ кард. саудиё воқеан дар хона бозӣ мекарданд ва тавонистанд аз варзишгоҳҳое ки аз мухлисони Арабистони Саудӣ пур буд лаззат бубаранд. масофа аз Риёз то Доҳа бо мошин тақрибан 5 соат аст ва дар рӯзҳои бозӣ мошинҳои зиёде бо рақамҳои кишвари мо ва парчамҳои Арабистони Саудӣ роҳ мерафтанд. акнун таваҷҷӯҳи Манчини бояд ба бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон кӯчонида шавад ва рақобатҳои навбатӣ ба рӯзҳои 21 ва 26 март рост меояд ки бояд бо Тоҷикистон бозӣ намоянд, гуфтааст президенти Федератсияи футболи Арабистони Саудӣ. хулас дар 20 дақиқаи охир Кореяи Ҷанубӣ як бор дигар ба арабҳои ба истилоҳ қиллиардер фаҳмонид ки футбол чӣ маънӣ дорад. мураббии зодаи Терраса Хави Эрнандес якумин сармураббӣ дар таърихи Барселона шуд ки ба 26 мағлубият рӯбарӯ гардид. Хави таърифӣ аз ҳисоби бохт дар симати сармураббигии дастаи каталонӣ рекорд гузошт. ӯ бо ин нишондод аз Хуан Хосе Ногуес ки дар байни солҳои 1941 ва 1944 Блаугранаро раҳбарӣ мекард пеш гузашт. мавсуф дар қадимулайён 25 маротиба бох карда будааст ва то ин ҷониб аз ҷониби мухлисон нафрин мешунавад. ман мехоҳам эълон кунам ки аз 3 июн ба баъд дигар сармураббии Барселона нахоҳам буд. бошгоҳ ба тағйироти зиёд ниёз дорад, гуфта буд Хави Эрнандес пас аз мағлубият дар майдони худ аз Вильяреал бо ҳисоби 5-3. Хави аз 122 бозии худ ба ҳайси сармураббии Барселона 26 тоашро ба шикаст паси сар кардааст. мувофиқи маълумоти Бесокер Про, Хави ҳамчун сармураббии ин даста дар 21 аз 131% бозиҳо шикаст хӯрдааст ки бо ин ӯ пас аз Роналд Куман ба ҳайси менеҷери тими Блауграна ба бадтарин фоизи шикаст дар 20 соли охир ҷой гирифтааст. Куман дар 67 бозӣ ба қавле 16 маротиба нокаут шудааст ки ин оморро танҳо 3 мураббии Барса дар асри 21 бадтар кардаанд: Лоренсо Сера Феррер, Карлес Рексач ва Луи Ван Гал ки пай якдигар кор карда буданд. дар акси ҳол Гвардиолаи зур ва Луис Энрикеи хушсалиқа ҳар ду бо 21 мағлубият вале дар 181 ва 247 бозӣ шикаст хӯрда буданд ки ин эътибори онҳоро назди фоизҳои бозии Хави ва Куман чун аждаҳо нишон медиҳад. ана барои чӣ каталониё 2 пой дар як мӯза мехоҳанд Луис Энрикеро баргардонанд.
مثل که در منچستر یونایتد فقط سانچو نه بلکه نفران دیگر هم اونقدر راه و رفتارشون خوب نیست. این نوبت که از ستاره‌های اساسی دسته مذکور مارکوس رشفورد با جرم دروغگویی و خودپسندی به دست افتاد. منچستر یونایتد در مسابقه جام انگلیا با دسته نیوپورت بازی داشت که با غلبه پس سر شد، اما حالا در داخل باشگاه یک قضیه را بررسی میکنند که خیلی جدی و خیلی خنده‌آور هم است. 2 روز پیش از این بازی مارکوس رشفورد از تن خاک با بهانه بیماری جواب گرفته است و حد زده است که با این حال نمیتواند در بازی مذکور اشتراک نماید. اما بعدا در شبکه‌های اجتماعی نوار پهن گردید که رشفورد در مرکز دلخوشی شبانه بلفاست همراه چند تن از دوستان و خانم‌ها استراحت میکند. بعدا این نوار به دست اریک تن هاگ افتاد که به قول اینسایدرها حالا مناسبت میان فوتبالباز و سرمربی اونقدر خوب نیست. حتی در نشست مطبوعاتی از تن هاگ در این مورد پرسیدند که او گفت هیچ کار بجزا نمیماند و این مسئله را ما در فضای داخلی باشگاهی حل و فصل خواهیم کرد. بعدا با اظهارات آخری به میان آمده اینسایدران باشگاه، رشفورد از جانب شعبه انتظامی دسته با مبلغ 750,000 یورو جریمه کرده شد و همچنین آشکارا در نزد همگان چون مکتبخوان گناه کرده با سر خم بخشش پرسید و چند روز از ادامه تمرین ها محروم کرده شد. آن عاقبت در کلوب های شبانه معیشت نمودند. گفت همان لحظه گوارا یک پیاله چای 750,000 یورو غلطید. هفته اخیر یک باره در مسند سرمربیگی چند از دسته های اروپایی به قول فوجیه سر زد. بعد رفتن ماورینیو از روم ناگهان یورگن کلوپ هم به خلاصه آمد که آخر موسم از سمت سرمربیگی دسته لیورپول می رود. همینطور بعد همگی یک روز خاوی ارناندز سرمربی دسته بارسلونا از استعفای برمحل خود درک داد و گفت که این آخرین موسم او در این وظیفه خواهد بود. این آخری کار نیست. همکنون میکل ارتتا نیز کار با آرسنال رو یک سو گذاشته نیست. این مثال یک مصلحت به نظر می رسد که گویا این متخصصان چیزی را از آینده فوتبال میدانند و به قول عصای خود را پیش از حادثه بر روشنایی میزنند. قصه کوتاه در بارسلونا فوتبال بازان سابق سرمربی دستهشان لوئیس انریکه را انتظارند و در لیورپول خابی آلونسو را، اما خود آلونسو در نشست خبری اخیر گفت که من حالا با دسته بایر باید چند کارهای بزرگ را به سامان برسانیم. من آن شخص نیستم که یک باشگاه را در نیمه راه پرتافته گریزم. شما میدانید که ما این موسم چی کارهای کرده ایستادیم. این چیزی ساخته را ویران کردن نمیخواهم. اگر از سرم تیلو هم ریزن. از این برمیآید که خابی آلونسو حالا واقعا نه لیورپول را میخواهد نه دیگر را. سلسله حیرانکنی های او با بایر ادامه دارد و لیورپول باید بروقتر از پی دریافت سرمربی دیگر شود. بعد جواب رد گرفتن لیورپول از جانب خابی آلونسو، همینک مرسیسایدی‌ها در خانه زینedین زیدان را کوفتند. سابق سرمربی باشگاه ریال مادرید زینedین زیدان شاید سرمربی دسته لیورپول شود. در این باره تودو فیچارجز خبر داده است. قید کرده می شود که مرسیسایدها علاقه با اطرافیان فرانسوی تماس گرفتند تا مشخص کنند که او آماده است که در پرمیر لیگ انگلیا کار کند. جواب او حالا معلوم نیست. زیدان امکان دارد که هر یک بازیکن را با دسته لیورپول دعوت کند و دسته به او امضا میگذارد. حالا زیدان بعد ترک سمت سرمربیگی ریال دیگر پیشنهاد یگان دسته را قبول نکرد و با امید اشغال وظیفه سرمربیگی منتخب فرانسه پای یگان بلو کرده برکنار کردن دیدیه دشم از این مسند کار میبرد. در نهایت شاید لیورپول دسته خواست دل زیدان باشد که از آنجا کلوب گریخته نیست، یا کلوب حس کرد که واقعا در لیورپول به قول یگان پونتش نیست، یا دیگر تسلیم شد که انرژیش واقعا تمام شده است. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.